नमस्कार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव केमती अच्छी आपण मैंने आशा कर बहुत बहुत भलरे थे महादेव आपण मानक बहुत भल रखिदेवे एवं श्रावण मास पलै आसी श्रावण मास आउ जदि आपण महादेव को पाखे हारी गुहारी करुँच तो निश्चित भाव भगवान आपण को से सुखर जीवन गोटे दिंतु और जहाँ चाहूँगी आपण को भगवान दिंतु देखा आपण पर्सन कौन एनर्जी कौन फिलिंग्स अच्छी ठीक अच्छे देखा आपणकर कौन भगवान आपण को दौरान भगवान कौन मेसेज अच्छी आपण आपण लव लाइफ पाई ठीक अच्छे आपणकर माने इच्छा सफल हाँपाई देखीदे भगवान कौन आपण प्रति गोटे आशीर्वाद अच्छी आपण रिलेशन आपण पार्टनर एवं आपण कौन भावना अच्छी ओके देखो फर्स्ट तो मत ये गोटे राशि मत देखा मिथुन तुला एवं कुंभ राशि तापर मेष सिंह धनु राशि किसी लोकों आसी कर्कट मीन बिछा राशि किसी लोकों आसी तो बढ़िया कथा बहुत राशि मिसिक अच्छी यहाँ आपणकर राशि किंबा लग्न राशि भितर को गोटे होता है पारे फर्स्ट तो मत ये आपण पार्टनर लगुच कि बहुत सारा एमती असुविधा भितर बहुत सारा झगड़ा भितर यही संपर्क बंचिकी अच्छी मत बिल्कुल भी देखु मत बिल्कुल लगुच ये असुविधा यहाँ ही अच्छी आउ गोटे जिनस जमी कहुए ना कि बहुत खराब परिस्थिति रे संपर्क खराब हो भांगी एबे परिस्थिति धीरे धीरे बेटर हवा परिस्थिति धीरे धीरे भल हवा परिस्थिति आसीगला भाया लगुच आसीगला भाया देखा तो कौट ना कौटी मत लगुच कि कौट ना कौटी मत लगुच कि आपण पार्टनर गोटे आपण को किसी गोटे बहुत बड़ा धोखा देइचंती या तो एमती आपण को बहुत गोटे कथा किसी एमती कही जोटा बहुत बाधिची तो से भाया सिचुएशन मत ये कौट ना कौटी हबार से भाया सिचुएशन मत कौट ना कौटी आसबार मत आपण दुई जन भितर देखा जाउची तो माने धोखा हवा हो धोखा दिया हवा हो किंबा गोटे किसी ये परिस्थिति हेले मत लगुच जमी बहुत किसी लोक ये आपण विरुद्ध शिखेबा आपण विरुद्ध मतैबा यही परिस्थिति गोटे आपण पार्टनर को आनिक पहुँचे देते शिखे मत आपण विरुद्ध कर देखु निश्चित भाव 3D इल्यूजन जो कहते ना कि जोटा सत्य नहीं जार किसी सत्यासत्य नहीं से भाया गोटे इल्यूजन आपण पर्सन बा से भाया गोटे इल्यूजन आपण पार्टनर माइंड रे रखा जाइछि बा से भाया इल्यूजन माइंड रे पूरा जाइछि एवं से इल्यूजन पाई आज आपण दुई जनकर एत सब असुविधा होची ठीक अच्छे तो कौट ना कौट मत लगुच से इल्यूजनटा जदि ठीक हो जाता जदि से जिनसटा माने एमती हुआ कि जोटा भी गोटे नेगेटिविटी अच्छी बा जोटा भी गोटे नेगेटिविटी दुई जन भितर अच्छी से नेगेटिविटीटा जदि ठीक हो जाता बा जदि से नेगेटिविटीटा जदि पलांता ताहले ही एठी बहुत किसी भल हबार मते लगुच बा एठी बहुत किसी भल हबार मते देखा होची देखो मत ये कौट ना कौट लगुच कि आपण दुई जन भितर ना माने एमती गोटे किसी सिचुएशन क्रिएट कराई जो परिस्थिति बा जो सिचुएशन ने आपण दुई जन इनफॉरमेशन यूज कराई कि खराब कराई किए गोटे माने इनफॉरमेशन यूज करके जिनस खराब कर ठीक अच्छे आउ नेक्स्ट जिनस मत लगुच कि जमी कहते ना कि पोक माछी लगिला भाया लगिकी आपणकर गोटे संपर्क को खराब करने लोक चेष्टा कर आउ किछि नुहे ठीक अच्छे पोक माछी लगिकी जिनसटी को खराब कर पोक माछी भाया लगिकी से आपण संपर्क को खराब करने लोक चेष्टा कर अदरवाइज आपण संपर्क खराब नाला हाँ आउ गोटे कथा आपण पार्टनर मु कही रखुची देखो ये तो फिलिंग्स गोटे पूरा एलोन फिलिंग्स एकुटिया फिलिंग्स बा एकुटिया फिल करवा यही जिनसटा ये बहुत स्ट्रांगली लगुच ठीक अच्छे आपण पार्टनर ना फिलिंग ब्लू कि गोटे एमती जापार ना गोटे कौट ना कौट लगुच गोटे कन्फ्यूजन बा कौट ना कौट गोटे टेंशन
ତ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାର ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବାର ମୋତେ ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ସିଏ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ମୁଁ ତା ସହିତ ନ ହୁଏ ଇଏ ସିଏ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବେଟର କରନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ସେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ରହିକି ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ତ ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଏବେକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିରେ ରହିବା ଲୋକ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାରିବାରିକ ଲୋକ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲିନେଜ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଏଠି ନୂଆ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, କିମ୍ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆକଳନ ନଥିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହଉଛି କି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ରିଅଲି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହଉଛି ନା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ରିଜନ୍, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ପରିବାରର ଲିନେଜ୍, ପରିବାରର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲଭ୍ ମୋତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଲଭ୍ ଅଲସୋ ମାନେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା ପାରିବାରିକ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହରେଇ ଦେବାକୁ ବା ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ସିଏ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ବା ଯେଉଁଟା ସିଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ କିଛି ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ରାତି କିଛି ଦିନ ରାତି ହବ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଠିକ୍ରେ ହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଇନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଥାଏ କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି, ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନକୁ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଭାଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କାମ କରିଦେଇଛି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ମୁଁ କରିପାରିନି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଶର୍ମିନ୍ଦା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଉ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନ ଲଢ଼ିକି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଲଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ହାର ମାନିକି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯାଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି ଲାଗୁଛି କି ଏଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ, ବିକଜ ସେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେୟର କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚଉଥିବେ କି ଏଇଟା କି ସେଟା ଏମିତି ଭୁଲ ହେଲା
कि सेमती भूल है सेमती गोटे जिनस मत ये कोट ना कोटी लगुच कि भगवान पाखे गोटे भगवान जमती गोटे बाट देखा हो कि भगवान जमती गोटे गोटे रास्ता देखा हो से जिनस निश्चित करुँच बट आपण पार्टनर जदि कौन पेन भोगुंट से डिजर्व करती निज कर्म पाई ठीक अच्छे वीडियोटी जदि एपर्यंत देखुंत आप लाइक निश्चित भाव करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलु ना जदि आज आपण चाहूँगी कामाख्या सिंदूर नबाकू कि कौन प्रश्न पचार तो आपण मत आपण मैंने कांटेक्ट करेंगे मो व्हाट्सएप नंबर मुझे आपको देती नेक्स्ट जिनस मुझे कि पैसा पत्रर जो कथा आपण पार्टनर निजक बेले बेले एमती भावती कि फाइनेंशियली टिके बहुत प्रॉब्लम होची बोली आमे टिके किछि मु करि पारनी फाइनेंशियल इशू फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जिनस को लेकिन भी आपण पार्टनर को माइंड रे किछि किछि जिनस चली फाइनेंशियली जिनस किछि चलची तो जो जिनस पई से टिके माने मन दुख करूचंती जो जिनस पई से टिके टेंशन रे रहउचंती पैसा पत्र बा फाइनेंशियल जिनस को नेकी बाकी आउ किछि कथा नाही से